नमस्कार, मैं एग्रोटेक रिसोर्सेस से कथा होची। मो ना होची देवदास मंडल, मो ओडिशा रो आछि। मो सहित अछंती धनी बाबू, राजा बाबू बोलिकिना फेमस हमरो ओडिशा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट लामतापुट आछंती। एवं मो सहित अछंती कमलू बाबू, हमरो कोरापुट रो समस्त जानिछंती। कमलू भाई कोरापुट रो फेमस हमरो गोटे बीजेपी नेता, ठीक अछि कि नै। आज आमे आसाम रे अछु। आसाम रे केमिति ऑयल प्रोसेस अगुरुड्र ऑयल प्रोसेस केमिति हुए, तार फैक्ट्री केमिति हुए, आज आपण को मान को लाइव चमत्कार देखेबी आम ओडिशावासी मान आ जो मैंने अगरुड चाष करिसेंती से मान तो गोटे बहुत भल खबर। एवं नुआ लोक जो मैंने देखिए बहुत किसी जानीपर। तो देखो फास्ट रे अगरुड्र काठ को काठ को काटिकिना तेल तैयार कर जाए। एटा हूँ गोटे प्रकार वेस्टेज काठ। एपटे देखा हाँ, आम ये भाई मान को ओडिशा आनी मैंने देखिकिना जानू यार गछ केमिति चाष केमिति हुए। हैं हाँ, समस्त अच्छा ये। तो आमर ओडिशा रे जन बड़ चाषी रोचंती यूएसए रे, ठीक अच्छे कि नहीं सर। अमेरिका रे रोचंती सर भी आम सहित आछंती। आमर अगरुड्र चाष केमिति हुए, लोक मैंने कौ प्रकार चाष करुचंती एवं ऑयल केमिति प्रोसेस करा जाउची सब कुछ देखिया सर आछंती। सार भी इच्छुक अच्छा बहुत बड़ गोटे प्रोजेक्ट करने अगरुड्र प्लांटेशन प्रोजेक्ट करने। तो आम गोटे सागर सब ओडिशा आसलु देखापी। आसाम रे आम हुजाइर मार्केट देखिलु, बड़ बड़ प्लांटेशन देखिलु। सबुठ बड़ कथा हूँ आम जो अपर आसाम एरिया नामटा कि नाम कि एरिया जो आम आसलु एमती कौन से घर ना जो घरे अगरुड गछ ना, माने सबू घरे अगरुड्र चाष होउची, अगरुड लगाउछन्ती। एमाने अगरुड चाष करके फाइनान्शियली बहुत भल अछन्ती। तो आमर ओडिशावासी को चाषी मान को कहवा कथा होउची आमर ओडिशा रे बहुत गछ ग्रोथ होउची, भल होउची। आसाम टू बहुत भल होउची। आमे ओडिशा रे गोटे पदक्षेप नेवा चाषी माने अगरुड चाष 8-10 वर्ष चाष आमे जदि करिबा तो आमर आर्थिक उन्नत हबो, आर्थिक स्वाधीनता हबो। एबे देखिबा अगरुड्र प्रोसेस केमिति ऑयल प्रोसेस हुए देखंतु। एटा होचे वेस्टेज काठ। अगरुड्र मेन काठ देकिना ऑयल तैयारी करा जाय नै। अगरुड्र मेन काठ देकिना तर चिप्स काढिकिना ताको मार्केट रे लाख टंका ऊपर बिक्री हुए। ये काठ को छोट छोट पीस करिकिना प्रोसेस करा जाय। ये देखंतु काठ ये देखिए तापरे एमिति काटिकिना ताको प्रोसेस करा जाय। छोट छोट गुंड गुंड करिकिना प्रोसेस करा जाय। काटिबार व्यवस्था देखंतु एमिति छोट छोट प्रोसेस करा जाय। ये देखंतु एटा काठ प्रोसेस करा जाए, ठीक अच्छे। काटिकिना छोट छोट प्रोसेस करा जाए। याकू काटिला परे ताकू ड्रम रे पानी सहित भिजा ताकू पानी रे भिजी किने रखिवा को पड़े। बत्रा हबो जोटा कुआ जाए ताकू बत्रा हबो। एमते बत्रा हबो। एपडा आनंतु एम देखंतु पानी सहित बत्रा हिची, पानी सहित बत्रा हिची। ए देखंतु पूरा ड्रम रे एमते बत्रा हिची सब। ड्रम टिके देखंतु अदु सर, अदु सर टिके देखाइ दियंतु ड्रम रे। ये सब ड्रम रे एमती देखंतु बतराई पाखे देखे आनंतु देखंतु एमती बतरा होची सब। बतरेला परे नेक्स्ट प्रोसेस को जाउची स्ट्रीम प्रोसेस। एबे जिबा ए देखंतु बहुत बड़ बड़ ड्रम अछि। ए ड्रम रे काठ को स्ट्रीम करा जाए। एपटे निया लागिछि। एपटे देखंतु एमती निया लागी ड्रम रे काठ देकिना ताकू स्ट्रीम करा जाए, गरम करा जाए। गरम कला परे एडा गरम हला परे स्ट्रीम है कि ना धीरे धीरे एपटर ऑयल आसे। ठीक आसुन सर, एपटर से पाइप माध्यम रे फिल्टरिंग हुए। एमिति फिल्टरिंग हला परे देखंतु एठी सेंट केमति सेंट पड़ा आसला। सेंट अछि कि नै? सेंट सुगंधित काठ, दुनियार दामी सबुठ दामिका काठ एवं दुनियार सबुठ दामिका ऑयल आज आपण मानको देखौछि। ता भीतर एटी ऑयल प्रोसेस देखिन एटा ऑयल आसे। जो ऑयल अगरुड ऑयल जार दाम होची तोला हिसाब रे बिक्री करा जाए। 10,000 टंका टू स्टार्ट करिकिना 80,000 टंका पर्यंत तोला बिक्री हुए। लीटर कथा जदि कहबा 10 लाख टंका टू स्टार्ट करिकिना 80 लाख पर्यंत पर लीटर ये ऑयलटा बिक्री हुए इंडिया मार्केट रे। भाटी करा जाए जेमिति भाटी करा जाए, जेमिति कमलू सर कहले जेमिति भाटी करा जाए सेही टाइप रो भाटी एटा बहुत गुड़ा ड्रम करिकिना करा हिची। एवं दुनिया को दुनिया रे
এই অয়েলটাকে লিকুইড গোল্ড মধ্যে কুযায় গোল্ড লিকুইড গোল্ড তো দুনিয়ার সবুঠু মেহেঙ্গা তেল মধ্যে কুযায় আকু অগরুড অয়েল যাকে কুযায় আর এই অগরুডর কাঠরু এ রিজেক্ট কাঠরু এ অয়েলটা তৈরি হুয়ে তো আপন মানুষ এই ভিডিও দেখাইবার কারণ হচ্ছে আপন মানে টিকে বুঝন্তু গছ বিষয়ে এ চাষ বিষয়ে জানন্তু আপন মানুষ এ টু জেড সপোর্ট করা হব অগরুড চাষ সহিত নেইকিন এভ্রিথিং আজ কোরাপুটরে ওড়িশারে মিনিমম 10টা জেলার গছ হাজার হাজার চাষী লগাই সারা আজ অগ্রোটেক রিসোর্সেস গোটে বিশ্বাসীয় কোম্পানি হয়ে গেলানি 20,000 উপরে চাষী অলরেডি আমার কোম্পানি সহিত মিশিকিনা চাষ করুচ্ছেন তো আপন মানে লেট করন্তু নাই এ চাষটা করিবা পাই স্টেপ নিয়ন্তু বেশি নাই যার যেতিকি ক্ষমতা আছে সেতিকি চাষ করন্তু বেশি করিবা দরকার নাই যার 50টা গছর ক্ষমতা আছে 50টা গছ লগান্তু 100টা ক্ষমতা আছে 100 যে একর ক্ষমতা আছে একর লগান্তু 100% এ টু জেড সপোর্ট আগ্রোটেক রিসোর্সেস আপনাকে করিকিনা দেব আজ দেখন্তু ফ্যাক্টরি মধ্যে আপনাকে দেখাই দেলি আপনাকে ফার্ম মধ্যে দেখাই দেবি ফার্ম তো আমার ওড়িশারে এবে 5 বর্ষ বড় বড় গছ হয়ে গেলানি ফার্ম তো দেখিবা পাই কোনসি চিন্তা নাই আপনার নিজে প্রাক্টিক্যালি দেখিপারে ওড়িশার গছ বাহারে আসাম ত্রিপুরা কোটি যা দরকার নাই আসাম ত্রিপুরাঠু বি মধ্য ভাল গছ আমার ওড়িশারে গ্রোথ হচ্ছে ঠিক আছে আমার ছত্তিশগড় গ্রোথ হচ্ছে তো আমি সমস্ত মিশিকিনা স্টেপ নেবার অছি আজ দেখুন কমলু স্যার আসলে রাজা ভাই আসলে এমানে নিজে দেখিলে নিজে দেখিবা পাই আসলে যে সত কি মিছ এটা অগ্রোটেক রিসোর্সেস কৌশি প্রকার ঠক কাম করু নাই তো ঠিক আছে কিনা সে নিজে আসিকিনা দেখিলা পরে এবে তাঙ্কে সেমানে দেখিকিনা বিশ্বাস হেলানি এবং সেমানে বড় স্টেপ নেওয়াকু আমার এরিয়ারে বড় স্টেপ নেওয়া চাষী মানুষ জনাইবা বুঝাইবা পাই আমি গোটে বহুত বড় গোটে প্রতিবন্ধ হইকিনা মিশিকিনা কোলাবোরেশন হইকিনা আমি এবে চাষী মানুষ পরে পৌঁছবু তো বহুত বহুত ধন্যবাদ সমস্ত ভাল লাগলা ভাই দেখলো ফ্যাক্টরি সব দেখলো বিশ্বাস আইলা তো অন্য মানুষ মধ্যে আওয়ারনেস করিব।